welcome sa ato ang Sunday online service. So karong adlaw no ato na pong awitan dahil ko natong Bina Dios o pasalamat ta sa iya sa adlaw nga gihatag, sa week nga gihatag. And as we sing this song, ato sa I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my God is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear your loss rolled on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my God is alive. Sing it a little louder. 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 I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my God is alive. Oh, you're In Isaiah chapter 25 verse 1. O Lord, thou art my God, I will exalt thee. I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Amen. So let's continue to worship our Lord, to sing praises to Him. Yes, hallelujah, Jesus. We praise your name, Father God. Every giant will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all the treasure turn to ashes in the light of you. Oh,
glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love, and strength. This is our God, ever rejoicing. Hey, you are. Hey, you are. Hey, you are. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad, Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad, Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love and strength. This is our God, ever rejoicing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love and strength. This is our God, ever rejoicing. Yes, hallelujah, Jesus. Mula sa mga tupunin mo, Father God, pagkamhanan mo nga Diyos, Father God. Yes, hallelujah, Jesus. Our Father everlasting, to your created one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you poured glorious light. Forever seated high, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that
believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Oh, we believe in Lord, you're my God. Yes, hallelujah, Jesus. Kamayo mo sa mong kinabuhi, Father God. Kaya mong tingog, Lord God, kayong kinabuhi, Father God, ang mong ihanap mo, Father God. Wala may mabuhat, Lord God, kung wala ka sa kinabuhi, Lord God. And we bring you back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Mayong buntag diha sa tanan nato mga kaigsuonan, niya nasab kita karon ini nga adlaw Domingo. Mo ato ang naandan na doon natay panimbahon panitugot pamangyud nga dili pa gyud ta makahimo sa pagbalik sa ato ang naandan nga pantigom diha sa ato mga kaiglesiyahan. O ika-7 na ka Domingo ni kung ako masayop sukad pa sa atong pag undang sa atong panagtigom sa atong iglesia. O gibati na kitag kamingaw no. Ako mangumusta ko ninyong tanan diha mga igsoon sa inyong mga tagusa sa nakakita o nakadungog nini nga ato ang mensahe nga padangat karon sa Dios sa mga tagusa. O ko gimingaw sa ko kaninyo mga igsoon sa inyong mga panagway. Ang tag di ta makalimot no sa inyong mga dagway, pero ang tuo ko nga di gyud. O pangumusta ko sa tanan ang kaigsuonan o nanghinaot ko uban sa pagtuo, pagsalig, pagampo kaunay sa Ginoo nga naagid mo kaunay sa maayo nga kahimtang. Kung doon na may gitugot nga balatian nga atong naangkon pan kaunay kudmi nagampo alang kaninyo nga na mo sa kahimtang nga giayo gid sa Ginoo o gitagbo gid ang panginahanglan. So napasalamat po ko sa inyong mga pagampo sa kaunay igsuon nga hinungdan nganong niya kudmi o ako nga nakapadayon po ko sa pagpadala o mensahe ingon nga mensahero sa Dios nga gigamit bisan ining atong panahon karon nga kita dili makahimo sa panagtagbo sa atong naandan o panagkitaay diya sa dapit nga din atong sagad ginahimo sa matag higayon nga mabot ang adlaw Domingo nga kita mohimo sa panaghiusa nga pagsimba pagdaig sa Ginoo. Apan suon ako masaligon kayo uban pod sa inyong pagsalig karon nga kamo nagapadayon gid pod sa buluhaton nga sa unsang mga buluhaton nga makahimo kita sa pagsimba nga sa Ginoo. O ilabi na sa akong nasayran nga doon natay maghihimo ang mga buluhaton sa panimalay sama sa simbalay nga ginamugna karon sa kadaghanan tungod kay mo kini ang usa sa means nato nga makahimo ta sa pagsimba nga uban sa atong pamilya kana lang dunay kalainan tungod kay ang atong ubang mga kaigsuonan gani doon na po iba natong kaigsuonan nga walay connection sa internet dili pod sila makakita o makadungog sa ingon ani nga paagi panagtuko ang Dios nagpadangat gyud og paagi ngadto kanila nga bisan dili kita ang napaminawan nila apad basta pulong sa Dios bisan kinsa ang magdala dumala sa paghatag og mensahe kana plano gid sa Ginoo nga dili mapugnan ang buluhaton niya sa nagkainlaing paagi nga iyang gihimo. Ug mapasalamaton kay ko maigsuon tungod kay nag-andam gid ang Dios og pamaagi nga bisan ni artas mga panimalay apan dunay mga buluhaton nga na-exist o dunay buluhaton nga namugna nga kaniadto wala nato mamugna diha sa wala nato ginahimo sa balay. Ug usa nini mo nga to ang personal devotion nga to Ginoo. Ug usa na sa akong gipasalamatan kay nasugda na siya sa diha nga kita gidid-an sa paggawas sa panimalay panahon labi na sa panahon sa Domingo. Ug ni matak na mga igsuon magaduol kita sa pulong sa Dios ug piporta magahisgot nini atong dulon ang Dios magaampo ta. Kani mo amahan nga langit tuning takna sa kabuntagon
Niya nasag kami karon Ginoo magadangop kanimo sa pagyukbo pag-ila sa imong gahom. Pag-ila sa imong gugma ug sa imong dako kayong grasya Ginoo sa among kinabuhi nga mo hinungdan nga kami nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kami nakadangat diha kanimo Dios nakabaton tinuod nga relasyon o suod nga pakigrelasyon kanimo tungod kay ikaw Dios mo na nag-una o naghimo sa unang paagi aron kami makabot nimo Ginoo tungod sa imong kamatayon dito sa krus. Humani mo pagkabanhaw gikan sa mga lugar, gikan sa lubnganan human sa tulo ka adlaw. Kini mihatag ka namo paglao mong kaligon ug kalipay. Nga dina sa matag usa namo kinabuhi dunami dapit nga mong pagadtuan human mi mawala nining kalibutan. Ug salamat kay Ginoo nga limatak na o Dios. Ikaw nag-andam og mensahe, ikaw nag-andam og pulong nga diin kini among gikinahanglan sa among kinabuhi. Lord God, thank you kay Ginoo nga bisan ining crisis nga among nasinatian. Ikaw na akaw na nagapanglihok sa unsa mang paagi aron kami Ginoo makahimo sa pagsampit kanimo, makahimo sa pagdaig kanimo, ug labaw sa tanan makahimo kami sa pagsimba kanimo. Kay nag-ingon ang imong pulong amahan diin katong duha o tulo nga litok og magasulti magahisgot yung pulong naa kas taliwala nga namuhat nini. Lord, kining tanan Ginoo mo kining gitugyan kanimo. Karon ikaw Dios magpabati ka namo sa imong pulong. Ginamit ang imong mga ubos nga mga alagad sa nagkanlaing karong mga dapit. Ug sa ako niini nga imong tagana Ginoo. Lord, tabangin mi Dios sa imong mga pulong karon nga makasabot kami Ginoo ug kini amahan mo dangat ug sibo sa among panginahanglan sa among kasing-kasing nga modasig mulig-on ka mo taliwala sa mga daghang pagsulay nga mabot sa among kinabuhi. Ginong Dios among ibalik di kanimong tanan ng himaya ug dungog pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Usbon ko sa pagingon maayong buntag sa tanan nato mga kaigsuonan nga namati ug naglantaw karon nining ato ang gibuhat sa paambit sa pulong sa Dios. Ang atong patukuranan karon maigsoon diha sa Biblia na mo'y pagkakuhaan nato sa atong mensahe o mensahe sa Dios nga gipadangat sa matag usa kanato. Duha kini ka bersikulo ug duha pud kini ka libro nga atong ukbon dinha sa Biblia. Ang una makaplaga nato didto sa gisulat ni Moses didto sa Genesis chapter 18 versikulo 14. Genesis chapter 18 verse 14. Matod pa dinhi sa English nga pinulungan. Kung doon na may mga Biblia igsoon, di na siyang panimalay, palihog ko sa pag-abri, pagsunod, di na sa mga bersikulo nga atong pagabasa. Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? I will return about this time next year and Sarah will have a son. Sa ikaduha nga bersikulo mga igsoon nga atong pagabasahon dito sa sulat ni Propeta Jeremias o Jeremiah chapter 32 verse 17. Nag-ingon ito si Propeta Isaiah, O sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. So mo ni ang duha nato ka mga bersikulo igsuon nga ato karong pagkakutluan sa mensahe nga gipadangat sa Dios diha sa atong matag usa. Ang atong topic karon mga igsoon nagahisgot kini, is anything too hard for the Lord? So usa ka pangutana gikutlo nato na didto sa gisulat sa Genesis chapter 18 verse 14, no? Nagaingon diri, is anything too hard for the Lord? No, dito sa sinibuano nato nga pinulungan, do na ba'y malisod alang sa Dios nga dili niya mahimo? Isumpay po nato sa Jeremiah chapter 32 verse 17. Matud pa niya, nothing is too hard for you. Walay dili mahimo sa Dios. Matud pa ni Propeta Jeremias. So, mo ni ato ang pagahisgutan maigsuon nga usa ka pangutana nga pwede nato mahinuklogan o pwede nato panday-pandayon sa ato ang hunahuna karon. Duna bagay butang nga dili mahimo sa Dios. Okay. Very common kay ni nga topic, very common kay ngisgutanan, siguro ang uban nato ni nakaagi na nakadungog na og mensahe nga sama nini. Ug nagtuo ko igsuon tungod sa ato ang pagampo pagsalig sa Ginoo. Nasayod man ta nga ang balang espiritu sa Dios nagalihok diha sa matag usa kanato. Nagtuo ko maigsuon nga dunay giidugang sa Dios nga pagtulunan kanato karon nga iyang ipadangat diha sa atong matag usa. Kay sa atong mga kinabuhi, kasagaran mo og gining mahitabo, no, sa mga pangutana. Labi na kung maabot ang daghan kay mga kahibulungan ng mga butang.
kay bulungan paghitabo sama ni atong presente karon nga nahitabo mga igsoon. Pagsugod pa lang daan ini nagtuo man ta nga sama ra pud ni sa nangaging mga virus o sama ra pud ni sa mga panghitabo kaniadto nga madungog-dungog lang nato sa ubang nasod. Kung maabot man sa Pilipinas apan dili ingon ani ka kalisod nga tanan mga tao mapiktuhan ug walay dapit nga wala mapiktuhi. So usa ka mga pangutana nga mahimo nga moabot sa mga unas tao. Nganong niabot pa ni? Nganong gitugutan man ni sa Dios? Nganong gitugtan man ni sa Dios nga ingon aning mahitabo sa mga katawhan? Labi na gyud sa ato ang kinabuhi. Di ba? Hugon sa una pag-ingon nga pugna na ta sa dili pagsimba, pugna na ta sa atong panagtigom nga sa atong naandan, even sa atong mga permitting, even sa mga tugbalay. Nakahunahon ha dayon tag tribulation period naman siguro ni, no? Kay did-an naman tas pagsimba, no? Kita mo naghimo na tag mga presumption, naghimo na tag mga unsang nauna gabasin muna ni ang panahon nga mubalik na ang Dios. Mas nindot unta ug kana mo'y mahitabo. Pero mahigsuon, do na pay plano ang Dios atong maginabuhi. Ug karon atong tukion mahigsuon, no? Kini nga pangutana balik-balik ko nato sa atong hunahuna karon. Is anything too hard for the Lord? Do na ba'y makuli o do na ba'y malisod diha sa Dios nga dili niya mahimo? Okay? Mao gihapon, no? Dito sa Jeremias murag gisumpay lang, no? Ang iyang gingon dito. Nga matud pa niya kay sa verse 14 sa Genesis matud pa na, is anything too hard for the Lord? Mo nang dito nato nabasa sa unang bersikulo. Then mura ba gisumpay po ni Jeremias dito sa verse 17 sa chapter 32. No? Matud pa niya, there is nothing too hard for thee. Diba? Murag gisumpayan lang ni Jeremias ang gisulti dito sa Genesis. Kay pangutan naman ang dito sa Genesis, is there anything too hard for the Lord? Is do na ba'y dili mahimo sa Dios? Apan dito sa gisulat ni Jeremias, matud pa niya, no? Unsay gingon niya sa verse 17, nothing is too hard for you. Gitubag ni Jeremias mga igsoon. Okay, atong pagahisgutan nganong nahitabo ni siya. Okay, throughout all the Bible, di na sa tibok balaang kasulatan, doon na tayo makita ng mga tao o mga karakter sa Biblia nga nakasinati niining maong panghitabo nga gisaaran sila sa Dios nga daw imposibleng mahitabo. Gisaaran sila sa Dios apan wala sila magdahom kung tinuod ba ni o dili. Nganuman kay pagsaad sa Dios dili ingon dayon diha dayon natuman ang mga saad. Tanaw na to ang mga history sa mga karakter sa Biblia. Unahon na to si Abraham. Si Abraham mga igsuon sayod man tanong nga dugay silang gitagaan og anak. Kaysa diha nga sila nakabaton og anak, unsa may mga edad nila? Imposible na kay silang makabaton og anak. Mo bitaw tong higayon na dito sa chapter 18 sa dihang miadto ang anghel, tulo ka anghel miadto kang Abraham. Mo to'y last nila nga pagduaw kang Abraham aron sa pagsuta o aron sa pag-confirm nga sila makabaton gyud anak. Kay mo to ang gisaad sa Dios ngadto kang Abraham nga mahimo siyang amahan sa tibok kanasuran ug mahimo siyang panalangin ngadto sa mga katawhan ug ang iyang kaliwat sama sa gidaganon sa mga bituon sa langit. Papaligsoon kun atong lantawon didto mga iso, walay bisan usa nga pangutana o walay bisan isa makita nato sa gibuhian sa pulong ni Abraham sa diha nakadungog siya sa gisaad sa Dios nga even mag-doubt siya, magduwa-duwa siya, wala igsoon. Apan dunay mga pangunahuna walang siguro gisulti, pero sa pagpunto o paggumalandong siguro si Abraham nagulo na unsa ka ning gisulti sa Ginoo. Pero unsa man ang gibati ni Abraham, wala siya mamanumbaling, nagtuo lang gid siya kung unsay gisulti sa Dios kanto kaniya. Apan ang iyang asawa, ang iyang partner nga mo si Sarah, sa last nilang pagkita o panagtagbo mga igsoon, di ba nikatawa siya dito sa tulda? Nahibulong gani si Sarah nga nadunggan pa siya sa mga anghel nga medyo distansya man siya. Mo ning gitubag sa anghel ngadto kaniya. Is anything too hard for the Lord? So kinsa pa atong makita mga igsoon? So pila ka tuig silang nagpaabot sa gisaad sa Dios. Di lang kay isa ka tuig, di lang kay duha ka tuig. Apan niabot sila 25 ka tuig sa pagpaabot sa gisaad sa Dios ngadto kanila mga igsoon. Ug kita kay sa aran sa Dios nga nakadugay. Dili ka ta moabot sa pagpunto mga igsoon nga magduha-duha ta sa giingon sa Dios. Apan si Abraham mga igsoon wala siya pagkuli
wala siya magduha-duha sa iyang pagdungog sa diha nga gisaaran sila sa Dios. Sunod nga ito makita maigsoon, no? Si Elisha, no? Si Eliseo, ug si Elias, dunay gisaad ang Dios ngadto kanila, no? Sa ilahang pagkinabuhi, sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Sunod, daghan pa nga ito makita maigsoon, nga diin napuno sa mga saad, o napuno sila o nakita nila nakadungog sila sa gisaad sa Dios, apan wala sila mo duha-duha sa ilang pagpaminaw o sa pagtuman sa gihimo sa Dios o gisaad sa Dios ngadto kanila. Karon mga igsoon, dunay mga butang nga ito makita. Una, there is no promise too hard for God to fulfill. So kay nagsugod banta sa usa ka pangutana, is anything too hard for the Lord? So ang unang punto mga igsoon nga itong pagatun-an o pagaisgutan, there is no promise too hard for God to fulfill. Doon na ba'y saad ang Diyos nga lisod nga wala niya buhata? Doon na ba'y gisaad ang Diyos nga malisod alang sa tao nga wala tumana o wala buhata sa Diyos? Mao ning mga pangutana ha igsoon, ug mao po ning mga butanga karon nga mosantos sa atong nahona ug mamalandong ta igsoon. Doon na ba'y gisaad ang Diyos sa atong kinabuhi nga wala niya pagatuman? Kung wala pa manggani karon igsoon na pan sa malabot nga panahon, tumanon gina sa Dios. Okay. Deuteronomy chapter 33 verse 27 nag-ingon dito ang isulat ni Moses. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall destroy them. Muni mga panahon na mga igsoon nga gisaaran si Moses sa Dios. Ayaw mo kadlok sa unsang matang sa mga pagsulay o unsang matang sa kalaban nga inyong maagian. Kay matud pa niya unsay giingon sa Dios, he shall thrust out, iyaha ka ng pagatibulagon o pagapildihon ang iyang mga kaaway. Matud pa niya, thrust out the enemy from before thee. Hiya gyud sa tubangan sa mga katawhan sa Israel. Ipakita gyud sa Dios ang iyang unsaon niya pagbuntog mga kaaway nga bisan sa hunahuna nila igsuon di nila mahimo apan nahimo kana tungod sa Dios. Okay, atong tagaan og pagtagad ang kahimtang ni Gideon. Pamilyar kay nato na sa atong pagdungog diya sa panghitabo sa Biblia. No? Pagbuntog nila sa Jericho mga igsoon, wala nangita ang Dios og gidaghanon. Niabot sila og pila ka thousand sa mga igsoon sa diha nga sila gusto silang mosulong kay ang hunahuna nila ni Gideon dili mahitabo nga malumpag nila ang maong gira kung dili pinagi sa daghang nga mga sundalo. Apan sa diha nga gitagaan sa Dios og mga pahimangno si Gideon, pila ra man ka tawo o pila ra man ka sundalo ang gikinalan sa Dios. Only 300 people to conquer Jericho. Unsa man na kahibulongan maigsoon, unsa man na ka butang nga dili mahimo sa tawo apan mahimo sa Dios. Matod pa sa Numbers chapter 33 verse 19. Ningon sa diri, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Usa ka dako kay pagpamalandong maigsoon din sa versikulo 19 sa Numbers chapter 23. Nag-ingon diri ang nagsulat, matud pa ni Moses. Si Moses ang nagsulat ni ining mga libro. God is not man. Ngano man, sa second line, gingnan niya dito, because man, pwede siyang mamakak. Apan diri mingon siya, God is not a man that he should lie. Masibot pasabot ni Moses sa pagsulat nini, pagdikta sa balang espiritu ngadto kaniya. Nagpasabot nga igsoon nga ang Dios dili pwedeng mamakak sa iyang gisaad. Ang Dios dili motuman siyang gisaad kay mahimo siyang bakakon. Unsay giingon sa verse, God is not a man. No? Ang tao di ay pwedeng mamakak, apan ang Dios dili makahimo sa pagbakak sa iyang gisaad ngadto kanato. Ug ngadto sa katawhan kani. And he should not lie. No? Then usa pa, neither the son of man, bisan sa sama sa anak sa tao, that he should repent, nga manghay siya pasaylos kay nasipyat nasayop siya. Dili mo na ng Dios, kay walay nahimong sayop ang Dios. Sunod, hath he said, and shall he not do it? Walay gisulti ang Dios nga wala niya pagabuhata. O walay gihimo ang Dios, o walay gisulti ang Dios nga gusto niyang himuon nga wala niya himuon. Ang tanan igsuon na himo niya. No? All things created by him and through him, matod pa ito sa Colossians. So, unsa ang promise sa Ginoo sa atong kinabuhi?
Siguro daghan man kayo nakita nato sa balang kasulatan. Kung nato yung lukupon sa pagtanaw ng atong Biblia, daghan kay gisaad ang Dios patag usa ka nato mga igsoon. Pero doon na lang pipila ka butang nga akong ipambit. Dito ta mobase sa gisulat ni Apostol Pablo. Filipos kapitulo 3, kapitulo 4. Very familiar gihapon kay nga bersikulo. No? Memoryado na to ni Maigsoon. Chapter 4 verse 13. No? Kung sa gingon niya dito. Matod pa niya. I can do, for I can do everything through Christ who gives me strength. Mubo kay nga bersikulo. Pero unsa ka kadako ni diha sa pulo nga gihimo ni Apostol Pablo. Mubo kay nga bersikulo, gamay ra kayo og gihimong linya sa iyang pamulong maigsoon apan dako kay ni sa impact nila sa kinabuhi sa tao. Mismo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Nga matod pa niya, for I can do everything through Christ. Through Christ. Wala himuan ni Apostol Pablo nga giangkon niya ang iyang gihimo nga alang kaniya o gikan kaniya, but gihimo niya ang mga butang, nahimo niya ang mga butang pinaagi ni Kristo. Wala niya i-claim igsoon nga ang kagulingon nga nahimo niya ang mga butang. Nga gusto niya mahimo apan iya kining gi-claim o iya kining pasidunggan ang Dios nga may naghatag kaniyang kusog. So unsa man nga saad igsoon? Ang saad sa Dios diri tagaan tag kusog. Tagaan tag kaligon sa panahon nga naa ang mga pagsulay, naa ang mga circumstances nga sama niini. Unsa may gisaad sa pulong sa Dios? Si Apostol Pablo na pamatuod maigsoon tungod kay nasinatian niya nga sa iyang pagpangalagad dagang panahon nga siya maigsoon hapit nang mamatay. Dagang panahon nga siya giluwas sa Dios. Dagang panahon nga siya gitistingan sa Dios. Ug dagang panahon nga siya nakahiagom sa mga balatian, nakahiagom sa hapit na siyang mamatay. Apan naigsoon usa kini ka indication nga napamatuod sa Apostol Pablo nga ang Dios kamahalan. Nagpamatuod igsoon nga ang Dios nga iyang gialagaran, Dios nga gamhanan ug Dios nga dili mutuman kundi mutuman gid siya sa iyang gisa. Unsay gingon ni Apostol Pablo? I can do all things through Christ who gives me strength. No? Nganong makasulti man sa Apostol Pablo nini maigsoon? Nganong nakahimo siya sa pagtestimonyo nini? Usa ka pangutana, can we really do everything? No? Makahimo batas tanang butang? Wala ba'y mga butang nga di nato makaya? Daghan igsoon. So usa ka pangutana karon nga maka-ignite sa atong unahuna. Tanan ba natong ginuuna nahimo ba nato? The power we receive in union with Christ is sufficient to do His will and to face the challenges that arise from our commitment in doing it. No? Masaligon kay ta, masaligon sa Apostol Pablo nga nagahimo sa mga butang sumala sa kapasidad nga gihatag nato sa Dios kanila o kaniya. Kita mga igsoon dunay kapasidad ng Dios nga gihatag kanato. Nga igo ra pud nato mahimo o makaya. No. Di ba? Daghan ta gustong buhaton pero mingon ta, adi na ko kaya na. Pero ang uban mahimo nila. Pero tanan gyud ng mga butang nga makita nato imposible, posible na sa Dios. Kay siya ang origin ana ug siya pud ang kontrolado ana. Karon sa atong panahon karon naigibalita, naigidungdungog nga doon na imbento nga medisina or gitawag to kanang maka-alkontra nining maong sakit sa COVID-19 o coronavirus. Pero nganong wala pa man gi-pronounce nga kana siya makaayo. So dili pa na tested o dili pa confirm siguro kung confirm up may pipila lang. Pero nganong wala pa man gi-acknowledge sa tanan. Sa pasabot may igsoon dili pa sigurado nga doon na pay na imbento nga medisina nga arang ika-alkontra nining maong health crisis karon nga nitabo. Nga mitakboy din sa panglawas sa tao. Namatod pa nila ayaw pag-expect ang kanay mong katapad dunay virus nga nagidala. Makaingon ka healthy man kay ni siya. Ngano man, duha ka klase ron ang carrier sa maong virus. Kanang gitawag asymptomatic ug symptomatic. Ang symptomatic dunay mga symptoms nga makita o makabantay ta, pero kanang asymptomatic wala na siya simptomas mga igsoon. So nagdahom ka nga si mong katapat, si mga tubangan, si mong kilid, si mong likod. Nagtu ka ang okay ng tawhana kay murag himsog man. So dili ka kumpiyansa. Matud pa sa ato ang observation o matud pa sa atong mga expert nga nagapahibalo nini. Di lang kay diri sa Pilipinas, kundi dito sa laing nasod. Ilahan na nang testingan o ilahan na na-prove. Ngayon anak kalisod karon mga igsoon. Mo hinungdan ng atong gobyerno, grabe gyud ang ilahang pag-protect sa mga katawhan diri sa nasod sa Pilipinas.
ng anong even sa atong pagsimba, even sa atong tapok-tapok or sa atong panagtigom, gidid-an usa gyud ta tungod anang social distancing. Doon na sila sukod mga isuon, no? 3 feet or 1 meter muna ang ilang sukod unsa kalayo ang tao nga dili ka maabtan sa ilahang virus kung panalitan doon na manggaling. Pero dili pa na sigurado mga igsuon. Estimate pa lang na nila. Kung ang virus gidigsoon unsa gyud kalisod. Muna nga ang ilag yung una dito nga gina-emphasize is manghugas ko nay, manghinaw, and then social distance, then wearing mask. Mura na ang pinaka-basic nga ilang gisulti karon nga atong angayan buhaton aron makalikay ta. Samot na ni karon, ang tao ron di na gid kagwanta mo gawas namang gyud, no? Bisag wala pay klaro nga anong sa gid matapos ni, pero ang mga tao di nagtugan nganuman. Kaya nagunahuna sila kaunay sa ilang mga kahimtang karon. Siguro ang uban gilaay na gyud dinas palay. No? So, unsa may gisaad sa Dios atong kinabuhi? Wala ba ta tagaig kusog mga igsoon? Wala ba ta proteksyon ni karon diha sa atong nahimutangan? Wala gikulangan ba ta igsoon sa suporta gikan sa Dios? Atong hinduman mga igsoon, mulakbit ta kagamay. Si propeta Elias sa diha nga gipakagiw o gipalaya sa Dios, gipaikya sa Dios dito sa usa ka dapit nga safety si Elias aron siya mahilikay ngadtong usa ka reyna nga isog kayo nga si Jezebel. Unsay gisaad sa Dios ngadto kaniya? Giingnan si Elias maigsuon, pundo ditong dapita, gitagaan siya lugar nga dito sa pundo. Unsay giingon sa Dios? Kay pahatdan ta kag pagkaon pinaagi sa usa ka uwak. Ug bagis gud tanang uwak igsuon pila ra mabitbit nga pana na. O makadama nagkarne igsuon pila ra pud kahiwa. Sa mga kadakong uwak, mas dako pa man siguro ang agila na niya. So nganong katumay gigamit sa Dios? Nganong di ba siya magamit og tao? Nganong uwak may gigamit? Kay siguro dali rang mabot o siguro di pud ma-intercept ug asa si Elias gitago o gipatago sa Dios. Panunsay giingon sa Dios, padad-an ta kag pagkaon dito pinagi sa uwak. Unsa ka kahibulongan ng Dios namuhat mga igsoon? Ang atong gobyerno karon mo gigamit sa Dios sa paghatag og kanang relief goods. No? Sila ang gihimong means sa Dios aron dili ta magutman, aron dili ta mawad-an sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. Muna hinungdan nga kita gipapuyo sa balay. Kaya ron dili mo dako o dili mo daghan ang problema nga matakdan nining maong virus. So nagpromise ang Ginoo mga igsoon kita proteksyonan. Pero nagpromise po ng Ginoo nga mogamit siya mga tao sa unsang paagi aron kita proteksyonan. No? Okay. Ato pa Apostol Pablo, I can do all things. So ang pag-ingon ni Apostol Pablo, I can do all things, sumala sa kubuton sa Ginoo. Natod pa niya, He does not grant us ang Dios wala siya maghatag og garantiya mga igsoon nga dili ta maapektuhan sa atong lawas pinagi sa sakit. Mo bitaw hinungdan nganong gipa-status balay. Tungod kay dili siya buot nga magtuman ta sa atong gusto nga dili niya kaubuton. So atong tanawon mga igsoon, unsa pay laing gisaad sa Dios? Kung magisgot man tag supply ug sa atong panginahanglan kay mao magini ang basic ay gidron nga problema sa tawo ang pagkaon, no? So unsa may gisaad dito sa panahon pud Apostol Pablo? Mao gihapon nga chapter atong pamilyar gihapon nga verse, no? Chapter 4 verse 19. Naingon ang Dios ngadto kang Apostol Pablo, at the same time, or as the same God who takes care of me will supply all of your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Usa na pud kapag testimonyo ni Apostol Pablo, no? Nga di na siyang kinabuhi, miingon si Apostol Pablo, in the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. No? Wala mingon si Apostol Pablo nga wala ko gotmi, wala ko makulangi kay dunay gobyerno nga nag-supply nako, but unsay gigamit sa Dios? Through the glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Si Kristo gihapon ang iyang gihimong means. Ang Dios gihapon ang iyang gihimong tinubdan ug source atong panginahanglan. Mo nang miingon siya, but my God shall supply all your need. Giingnan niya ang mga taga Pilipos, ayaw mo kabalaka sa inyong panginahanglan.
Kay mutagbo gid ang Dios, mag-supply siya. Is it a promise of God? Saad ba ni Pablo o saad sa Dios? Saad di sa Dios. O si Apostol Pablo mo iyang gisugo. Kay si Pablo mismo nakasinati sa iyang kinabuhi. Nga wala gid siya gotmi. Wala siya kawad-i mga igsoon. Kapaningon sa Apostol Pablo, nga doon ay panahon dito mingon siya nga may balo na siya mo pugong, may balo na siya mo control, may balo na siya mo adjust kung doon ay mga kapobrehon o doon ay pagkaadatoon. Siyempre kay si Apostol Pablo usa man ka maker, no? Nasuroy panahon nga dili maayo ang iyahang negosyo o ang iyang pagpamaligya, nay panahon nga medyo igo-igo ra gyud. No? Ug na po'y panahon nga abunda gyud kay siya. Siguro daghang mopalit sa iyang tip, daghang order. No? O karon ato mga kaubanan, mga kaigsunan nga mga negosyante, murag sakit jud kay ani hitabo. Limang ka mahapit na tag sobra 2 ka buwan natang wala makahimo sa ato ang mga negosyo baron o trabaho nga mo'y nahimong source atong income. Panpangutana igsuon. Balik ta sa gisaad sa Dios. Nakulangan ba? O gikulangan ba ta sa Ginoo? So dili mahitabo nga matinuod ang ingon ni Apostol Pablo nga ang Dios motagbo sa tanan natong panginahanglan. Apan gisulti ni igsuon tong kay hitabo ni dinas mismo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. O gani kita igsoon makasud-ong kita karon kung nakulangan ba ta o gikulangan ba ta sa Dios. The promises are just sure. They have always been, no? Ang saad sa Dios dunay kasiguruhan igsoon. Ug dunay gyud pagkamatuod o dunay gyud pagkamatuod tungod kay dunay na mga katawhan ini nga nakasinati o kita igsoon ang kasinati ta karon. Unsa kaayo ang Dios sa iyang gisaad kanato, no? There is no promise too hard for God to fulfill, no? Wala gyud siya gisaad igsoon nga wala niya gifulfill, no? Iya gyud ang gituman. Ikaduha, is anything too hard for the Lord? There is no prayer too hard for God to answer. Doon na ba'y mga pag-ampo na to igsuon nga wala tubaga sa Dios? Siguro na side man ta o kita side man ta igsuon nga halo o sa tanan to mga prayer doon na mga tubag ang Dios pero nagkailain nga sistema sa tubag. May giingon nga gihatag dayon ug naapoy mga pag-ampo nato nga gidili pod sa Ginoo. Ug nagi pag-ampo nato igsuon ug gipangay sa Dios nga wala kid pod niya gihatag. Siguro in the right time, no? Kita side na ta na igsuon nga sa prayer nato o sa tanan natong pagsampit o sa tanan natong gihangyo sa Dios. Doon ay pipila ka mga butang nga atong isayran. Nga ang Diyos dili siya dali-dali nga motubag sa atong prayer. Ug doon na po'y panahon nga inig ampo na to, inigtawag na to sa Dios. Diha dayon na. No? Ngano mang ingon ana man ang tubag sa Ginoo. Ngano ingon ana man proseso sa Dios. Kay siya mismo nasayod sa atong kasing-kasing. Usahay man gud doon na tay gusto na to, pero dili mo'y gusto sa Dios. Doon na tay gusto o doon na tay dili gusto nga mo po'y gusto sa Ginoo. Muna nga mo delay, no? Muna usahay nga i-post niya. And then usa po din na is kana bang puros lang pangayo. Kunya, wa gyud magpasalamat sa Ginoo. Ang circumstances ba o ang kalisdanan di pa ta makahimo sa pagpasalamat? Balik ta sa kinabuhi ni Job. No? Si Job perting datuwa sa una sa panahon ni Job. Ang dato sila dito gikuan man sila ang usa sa mga requirements silang kadato sa una hundreds of mga camels, hundreds of sheep muna ang ilahang property. Then doon na po sila yung mga yuta. Muna ang ilahang kwalito, mura o qualification nga usa sila sa mga dato. Si Job may igsoon usa ka taong dato o usa pud ka taong matarong tubangan sa Dios. Pagkanindot sa kinabuhi mga igsoon. Apan sa diha nga gitugutan sa Dios nga siya tandugon sa yawa. Niabot sa punto mga igsoon nga bisan sa iyang mismo sa iyang kaugalingong pamilya nga hibilin na iya nga nagunahon na siya nga mo comfort og mo lig-on mo kuyog niya sa iyang pagsulay o mukuyog sa iyang pagsinati sa maong problema igsoon ngayon na sinatian. Katong punto mga igsoon nga siya doon na samad sa iyang lawas tibok lawas. Kung siya giingon sa iyang asawa, tungluha ang Dios nimo, tungluha ang imong Dios ug magpakamatay ka. Kita ka to igsoon sa kahimtang ni Job unsa katong buhaton. Grabing sirkumstansya, grabe kayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Job. Apan igsoon, wala tay nakita og nabasa nga siya. Si Job may igsoon, nagbasol siya sa Dios. Wala niya
pangutan na ang Dios ngano man nga hitabo ni Sugilbe. Kung doon na may pagpangutan na siguro igsunapan, nagpasulabi gyud ang iyang pagtuo pagsalig sa Dios. Kini nahitabo unto karon may igsuon. Nabot pa sa punto ng utanan, Lord, ngano man ni, no? Wa may problema sa pagpangutana. Pero kanang magsugod na kay tagduha-duha may igsuon. Diha na ang problema. Kanang magsugod na tag-doubt ba? Unsa ba gyud ni Lord? No? So unsa may pangutana, unsa may gihimo sa Dios? Matud pa niya, there is no prayer too hard. No? Walay malisod sa Dios dinha sa pag-ampo nga mosulbad o sa pagtubag. Matud pa ni Mr. D.L. Moody, usa ka popular kaayo nga writer. Matud pa niya, when God is going to do something wonderful, kung ang Dios daw magahimo sa mga kahibulungang mga butang, He starts with a difficulty. Muni ang iyang statement ba? Okay, usbon ako. D.L. Moody, matud pa niya, when God is going to do something wonderful, kung ang Dios daw maghimo og nindot kay mga butang, He starts with a difficulty. Magsugod daw siya sa pinakalisod. Okay? Sunod, when God is going to do something very wonderful and miraculously, He starts with an impossibility. Second, kaduha, when God is going to do something very wonderful, nakanindot kay butang kanina, nindot lang. Wonderful. Kani, very wonderful. Unsa daw gingon niya? Very wonderful and miraculously, o kanang kahibulungan ba? He starts with an impossibility. Magsugod sa gitawag natong impossibility. Kana bang may kunta impossible may tabo? Murag lisod may tabo. But D.L. Moody said, tungod kay nakita niya siyang kinabuhi o na-proof na siyang kinabuhi nga ang Dios dahil sa dihang maghimo siya matahom kayong butang, magsugod gyud sa malisod. So unsay buti pasabot mo igsoon? Before ko mo padayon, mangutana tas ng kagalingon. When is the last time God answered our prayer? Maka pinpoint ba tayo igsoon? Kanus aman sa atong mga prayer nga wala gyud tubaga sa Ginoo. Kung doon na tayo gipangayo, nga last na itong gipangayo, mangutana ta sa itong kagalingon, doon na ba'y wala tubaga sa Ginoo? Kung makaingon man siguro ta, pila na ka years, santo karo, wala pa tubaga. Muna akong gaingon. Sa answer sa Ginoo, tubag sa Dios atong mga pagampo, dili kay puro yes, napay duha o napay pila ka butang nina nga ang Dios ray nasayod. Mo siguro hindi pa ihatag kay naghulat pa sa right timing. No? Samo ba na nga nag-isgot ka mo palit o nagplano ka mo palit og sakyanan? Nakita sa Dios nga ikaw kay kaparkingan o posible lang mohatag lang problema sa dalan kay naa imong sakyanan. So una na nakita sa Dios, pero ikaw ka makakita na kay nga naman naguna lang ka mo palit og sakyanan pero ka maguna doon na kay kaparkingan o doon na kay kaplastar. Oh. Siguro bisan pag way kaparkingan, gitagaan ka sa Dios nakapalit man ka nga mo kay kaparkingan. So na purpose po ng Dios. Siguro dako ang yung dalan nga giparkingan nga dili maka-distract sa gianan. Daghang ways ang Ginoo. Usahay di ta mag limitado ang atong una-una. Ang gusto nato is ato ang gusto, but dunay gusto sa Dios nga di nato gusto. O doon na po dili nato gusto nga mo nay gusto sa Dios. Mo na igsuon magsugod gyud dito sa difficult. No, dili mahimong wonderful, dili mahimong very wonderful kung dili muagi dito sa impossibility, no? Okay. Sa daghang mga Kristiyano mga igsoon, bisan pa sa atong kinabuhi na mangutana ta, how many years naman sa atong mga prayer nga maingon ta nga wala tubaga sa Dios? Siguro ang tubag nato mga months or years, no? Karon atong balikan ang giingon dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Diba common ka nato nga verse? Chapter 33 verse 3. Unsay gisaad sa Dios dito sa mga Israelites? Pinagi ni propeta Jeremias. Unsay giingon niya dito sa mga Israelites? Giingon niya mga Israelites, no? Unsa ang gisaad sa Dios ngadto kanila? Verse 3. Mato pa niya, ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. No?
Unsay gingon niya? Ask me and I will tell you. Di ba saad na sa Dios? Giingnan niya mga Israelitas, giingnan niya mga Israelinon, pinaagi ni propeta Jeremias, giingnan niya mga Israelinon nga pangutan na ang Dios, tawga ang Dios ug siya motubag. No? Saad na sa Dios ngadto kanila. Pero nganong hinungdan mga igsoon, nga daghang gihimo ang pagtawag pag-ampo sa mga Israelitas nga wa sila dunggas Ginoo. No? Dito sa Egypt, kita nga itong example ang istorya sa Egypt. How many years sila na nasa op dito mga igsoon? Human nga namatay si Jose, ug ang iyang kaliwat bidagsang dito sa Egypt. Namatay na lang butong si Pero nga mao ay nagpupuyo kang Jose dito pagsugod ug kanto mitugot sa pagpapuyo ngadto siyang mga igsoon. Ug dito sila midagkan sa Egypt. Ug niabot ang panahon nga lahi na po nang dumala ug dito nakita niya nga ang mga Israelites midaghan pa kay sa Egypt, mga Egyptians. Ug motoy pagsugod mga igsoon nga gina-oppress na sila. Ginalisod-lisod sila kay aron di sila modaghan. Aron dili sila makahuna-huna ug unsa ba ilang buhaton kay basig ma-conquer nilang Egypt. So unsa mahinungdan mga igsoon? No? Wala sila gihimo mga igsoon sa diha nga niabot sa punto nga sila daogon sa mga Egyptian. Nagsige na sila kampo sa Dios, no? They cried out. Ang ilang pag-ampo igsoon sagol hilak, tulo ang luha, nga naman lisod ka ilang kahimtang. Kay wala nila masinati ito nga panahon. Nga ang ilang kahimtang kaniadto sila moagi nga nasa op sila sa usa ka nasod. Apan nakita na sa Dios. Ug mohinungdan nga sila gipagawa sa Egypt. Pero unsa may gibuhat sa mga katawhan? Dagkong milagro nga gipakita sa Dios ngadto sa Israelinon apan wala sila makiramdom igsoon. Nagpadayon sila sa pagbugutbot, padayon sila sa paggrumble sila unahuna, no? Bagutbot, pagulbol sila, reklamo sila sa Dios. Nganong gidala sila dito sa dapit nga kulang sa pagkaon, kulang sa tubig. Apan ang Dios nag-provide. Unsa may natabo? Sa dugay dagan ng mga panahon, no? Taas man kayo ang tuig nga ilang gidaganan tungod sa ilahang problema, sa ilahang mga kinaiya nga wala gid malipay ang Dios. So mga igsoon, matod pa niya, verse 3, call unto me, and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou hast known. Giingnan sila sa Dios nga, tawag ako ninyo, ug ako motubag, kay ipakita ko kaninyo ang mga kaibulungang mga butang. Grabe ang Dios kung isaad kanto sa kanila. Then, ato ta sa Matthew chapter 21, ang sa tuig giingon dito, no? Ni San Mateo, chapter 22, o 21, verse 22. Ay, gibuhian dali nga pulong may igsoon. San Mateo, matod pa niya, verse 22. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. No? Kung sa gingon sa Dios, kanining panahon na mga igsoon, nagyapon sila pagduha-duha, no? Ang mga disciples ni Jesus, no? Doon na sila pagduha-duha sa paghimo sa pagampo. But unsay giingon sa Dios sa verse 22. Matod pa niya, you can pray for anything. Makahimo mo sa pagampo sa tanang butang. If you have faith, you will receive it. Unsay gigamit sa Dios diri? Ang ilang hugot nga pagtuo, nga ilang nga pakita ngadto sa Dios, tubagon sila sa Dios. Saad sa Dios na ngadto kanila. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. No? So ato makita diri no mga igsoon. Muna ikaduha nga punto nga ato maisgutan, is anything too hard for the Lord? No? There is no prayer too hard for God to answer. Walay malisod sa pag-ampo na dili matubag sa Ginoo. But ang iyang gingon dito sa Matthew, mutuo, musalig sa atong gisampit o gisulti nga to sa Dios, nga ang Dios mutubag. Nagsadang Dios nga mutubag sa atong prayer. Sa kahimtang nato karon may igsoon, wala ba tatubag ka sa Ginoo? Kanang protection o provision sa Ginoo karon, dili ba na answered prayer? Kanang atong kinabuhi karon may igsoon, nakita naglungtad karon panahon na, dili ba na answered prayer? Muna atong hinuklugan. Number 3, there is no problem too hard for God to solve. Walay mga malisod nga problema nga dili mahimo mga sulbat sa Dios. No? Okay, everyone gets into tough situation. Kitang tanang maigsoon makasinati ta sa mga gagmay o dagkong mga
sitwasyon nga makapangutana ta ba. Okay, balik ta kang Gideon. No? Gideon sumala sa itong nasairan. Pagtawag ni sa Dios ngadto kang Gideon, di ba nibalibat siya? Dili siya, no? Kay ngano, matud pa niya pobre siya kaliwat. Dili siya pwede mahimong leader kay wala siya talent sa pagdumalag katawan. Ang iyang naandan nga trabaho magsigilag panghagdaw sa mga tanom nga iyang makuha aron naduna sila pagkaon. Ana sa kapobre maigsoon. Apan nganong gitawag man siya sa Ginoo. Kay dunay plano ang Dios sa kinabuhi. Nagunahon na si Gideon nga sa iyang problema wala nay mahimo. Di ba katong giduaw gidadto sa anghel, giingnan ni anghel, wa manggani ko ka himo sa pagproteksyon sa akong mga kaliwat usa ako ang mga pamilya, usa akong gihimo nang hagdaw lang ko kay ug na ako'y tanom panguhaon sa mga kaaway. Ingon ani ni kalisod dinhi. Nya karon himuon kong usa sa magdumala sa mga katawhan. No? Naa sa pangunahon ni Gideon nga dili niya kaya. Nagunaw na siya nga ang iyang problema mas dako pa sa iyang Dios. Sunod nga example may igsoon, Abraham, balik na punta kang Abraham. Pagtawag sa Dios kang Abraham, pagsaad kaniya nga mahimo siyang amahan sa tibok kanasuran, wala mag-confuse si Abraham. Ug sa pinakalisod nga testing sa kinabuhi ni Abraham katong paghalad siyang bugtong anak nga si Isaac. Ihalag dito sa bukid sa Moriah. Kay ngano man mao to'y gisugo sa Dios. Apan si Abraham igsoon wala gyud magduha-duha sa Dios. Wala gyud siya magpangutana sa Dios nganong gihimo man yung Ginoo. No? Sunod kinsa pa Moses. Yes, Moses sa iyang pagsugot sa Ginoo daghan siya alibay. Daghan siya gihimong reason out pero ang Dios ni surrender ba wala. Kay nakita niya nga si Abraham o si Moses qualified nga mahimong mulid sa Israelites tungod sa iyang process dito sa Egypt nga 40 years po sa dito. O sa iyang paglangyaw po dito sa lugar nga iyang giadtuan ug dito siya nakakaplag og pamilya. Usa dito ka proseso sa Ginoo. Nga giandam siya aron siya magdumala sa mga katawhan sa Israel. No? Dako kay problema ang gitubang ni Moses mo igsoon. Sa diha nga nakita niya ug sa diha nga gitawag sa Dios pabuti hinungdan nga daghan siya gihimong alibay. No? Nga unta dito man siya nagdako sa Egypt. No? Kun ato susihon ba ang kinabuhi? Ano nagalibay man ni si Moses? Sa to pa, nibalibad siya sa pagtawag sa Ginoo. Pag moingon siya nga wala siya igong grado, wala dili siya kamay mo sulti, apan di siya man siya gipatubo. Nawa ang proseso sa Ginoo. No? Gipa-adapt sa Ginoo si Moses dito sa prinsesa sa hari sa mga paraon. Gipadako siya, gitrain siya dito. Sa to padili basta-basta ang training ni Moses nga nagtubo siya. Apan sa dihang gitawag sa Dios, daghang kay siyang reklamo, daghang kay siyang alibay, daghang kay siyang reason out. Apan wa sa masayod, nag-train na daan siya sa Ginoo. So, na si Moses sa dako kayong responsibilidad. Nagunahon na sa dakong problema. Pero ang Dios, wala ni huna ang problema kay nasayod ang Dios. Na si Moses was prepared to be a leader of Israelites. Pero si Moses, dili siya motuo siyang kagalingon. Kay nagtuo siya nga dako kayong problema ang iyahang atubangon. But God, there is no problem too hard for God to solve. No? Any Christians, if he attempts something for God, God's true, no, goes through great trials in his life. Sa atong ginabuhi may igsoon, daghan tag tinguha nga dagkong butang. Diba? Kanang ipursige ginato. Dili pwede igsoon nga walay mga trials, dili pwede nga walay mga circumstance na may tabo diya sa unahan. Then, but no problem is too great for God to solve. Matod pa sa Psalms 37 verse 3 to 5. Kung siya gingon dito sa nagsulat sa Salmo. Matod pa niya, Salmo 37 verse 3 to 5. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thy heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Unsa man ang gisaad sa Dios diri? No? Ay tulo ka butang nga gisulti niya diri. Una, trust. Salig ngadto sa Dios ug mamuhat. Sunod, unsay gisaad niya? Sa diha nga mo trust ta niya, mo salig ta niya. Unsay gingon niya? So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Magpuyo ka sa liyuta o sa kalibutan o sa dapit diin ka gipatubo sa Dios ug siya mo pakaon kanimo. Tanawa ang giingon ni Haring David.
Kanong nakahimo sa pagsulti ni igsoon. Tungod kay dili siya kahimo sa pagsulti ani o nakahimo sa pagsulti tungod kay iya ning nasinatian siya kinabuhi diha sa Dios. Umatod pa niya, salig tuo lang sa Dios, no? Ug mamuhat ka kay ang Dios mapapuyo kanimo sa yuta ug pakanon kaniya. Igsoon, ang mga katawhan karon nagsigya ngo niya nang gisaad sa katong gobyerno, no? Ug hasta pud ang mga Kristohano misabay na pud sa pagyango, misabay na pud og pagreklamo, misabay na pud og kanang pagbagot-bot. Ngano sila natagaan ang uban wala, ngano kami wala matagay sila tagaan. Igsoon, usa ni siya sa tis sa atong ginabuhi. Nga gilantaw to nga murag dako kayong problema kung di ta matagaan. Apan wala maglantaw ana igsoon. Ang gusto sa Dios ikaw makakaon ka adlaw-adlaw. Ang pangutana igsoon, wala ba kapakana sa Dios karon? Pila ka adlaw kay kaon. Mo bitan usahay mo text ko ninyo igsuon. Usahay nga wa po koy load. No? Muna iagid og text. Diba sa atong prayer time? Ko kini kay wa mo tubag wa gyud load ni. Kay una gid ang relief good siguro. Or bin ba ato ang mga basic needs. Igsuon komedya ra na. Pero mo na tinuod karon. Okay? Mo sige ingon niya diri. Trust in the Lord. Kay nga naman, yes, itong pagsalig, wala magkulang ang Diyos. Ikaduha, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So, nang delight may igsoon, atong yung dot-dot ang atong ginabuhi nga to sa Diyos, pamalandungan na to ang gahom o kaayo sa Ginoo. O ang desire sa atong kasing-kasing, iya din tagbuon mga igsoon. Karon, kinidaan man tagsimba. Ang pangutana igsoon, wa ta kasimba sa atong balay. Kaniadto nga doon natay simba dito simbahan, di lang ta maghimo og debosyon sa balay kay labi to tay adlong Domingo magkita ay bitaw ta. Pero karon igsoon, gitudloan ta sa Dios nga dinha sa atong panimalay, diha magsugod ang atong pagsimba nganha sa Ginoo. Unsa may gingon niya sa Biblia? 2 or 3 nga maghisgot sa iyang pulong naa sa taliwala nga mamuhat igsoon. Nag-inusara ka ba karon sa iyong balay? Siya ro pud wa kay kauban? Wa kay mga anak? Wa kay pares sa kinabuhi? Kung wa kay pares kinabuhi, na mga anak? Makahimo mas pagsimba igsoon. Kami ni Del pa, nagpasalamat ko aning nahitabo. Sorry kay igsoon, nga mohimo ko pulong pasalamat. Kay gisulti po na Biblia. Pasalamatan ng taon tanang mga kalisdanan mabot sa itong kinabuhi. Nga naman, kay doon na di buhatod ang Diyos nga kaniadto wala ni magibuhat sa kinabuhi. Kay kami wala may mag-practice ang devotional. Nga ka na bang mamalandong sa pulong sa Diyos unya mag-awit ni yan. Puro sabing may maigtingog, no? Ang isa to pikas agi, ang isa to pikas, no? Ang tingog ba di magkauyon. Pero igsoon nahitabo gid karon. Nga naman, doon na gibuhaton ang Diyos sa panahon nga doon ay crisis. Nga may tabo din sa atong kinabuhi. Kumusta man mo igsuon sa inyong panimalay? Diha makita igsuon kung unsa gid ta kalig-on sa pagpangalagad. Sa dihang mabot ang pagsulay. Sa dihang mabot ang mga panghitabo nga wala to gi-expect. Mo nang tawag crisis o crisis. Kay ikatulo mga igsuon gingon niya, commit thy way. Unsa man ang commit? No? Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Kanang commit igsuon mo ra bag kanang doon na mo ko na hinduman nga kuan ba nga example. Kanang commit mo ra ba kag nagpundo kwarta dito sa bangko. So ang inyong kwarta ro igsuon na press no, wala kayo di man magamit. No? Gawas kung daghan na jud kayo. Pero jutay na pud akan ang marot-horot yun. No? Pero igsuon kanang pulong commit, imo bang gi-entrust ang usa ka butang dito sa dapit nga nagtuo ka nga kana sigurado ug kana mo dako ug kana mo increase. Mao pud ni ang gisigutan diri sa Psalms 37. Unsa ingon niya? Commit thy way unto the Lord. Sa to pa itugyan din nato sa Dios. Isalig nato sa Dios ang tanan natong buhaton ug tanan natong gusto buhaton kaya ang Dios patupan niya. Unsa ingon niya? Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Iyahan nining padakuon igsoon. No? Doon na day siya giandam nga plano ani. So tulo ka butang nga naglangkob din sa verse 37, chapter 37 verse 3 to 5.
Trust in the Lord, delight thyself unto the Lord, commit thy way unto the Lord. Nindot kayo ang verse kay so nagihatag karon sa Ginoo kanato. Intak nas kabumtagon. Ikaupat, no? Una, there is no promise too hard for God to fulfill. No. There is no prayer too hard for God to answer. Ang ikatulo, there is no problem too hard for God to solve it. Di ba naikanta may igsoon, there's no problem too hard for God to solve it. Nakalimot lang ko na igsoon. No? Pero nakahimdom yung ko na nga kanta. Kung na mo kanta, makahimokos pagsabay. Sunod ay kaupat, last. There is no person too hard for God to save. Sunod ko, ikaupat. There is no person too hard for God to save. Walay lisod sa tao o walay lisod na tao nga dili arang maluwas sa Ginoo. Example si Apostol Pablo. Usa ka tawo nga bangis, usa ka tawong impluwensyado, usa ka tawo mangyalam, usa ka tawo nga nagsunod sa balaod sa Jerusalem. Usa ka tawo matinumanon sa balaod nga gisunod sa nasod sa Jerusalem. Wailain si Apostol Pablo. Sa diha nga gisugo gisumunan siya nga pangkuhaon ang mga Kristohanon dadun didto sa ilang hukmanan o kung dili mo tuman iyang kastigoon ug iyang dagmanan. Ingon anak kabangis ang si Apostol Pablo. Kung makakita tag tawo nga sama ni Apostol Pablo, makaingon sa tahi lisod kina kabigon, lisod kina luwason. Makita ta siyang batasan, makita ta siyang postura, makita ta siyang dagway, makita ta siyang batasan, ingon lisod ng padawaton sa Ginoo. Pero sa Apostol Pablo igsoon, kung maingon matud pa niya sa iyang testimonyo, kung doon na ba'y taong labing makasala, mas nako. Tiyaw mo na, unsa ka makasala sa Apostol Pablo, sa iyang pagpanglantaw siyang kinabuhi. Panigsoon, usa sa gisaad sa Dios. There is no too hard, or there is no person too hard for God to save. Okay, unsa man nato makita diri maigsoon nga istorya. Atong dalikitan og isgot katong nahitabo dito sa Mark chapter 2. Okay, atong ablihan itong mga Biblia maigsoon. Ito na istorya din na. Katubi taong upat ka tawo nga midayong sa usa ka taong paralatiko. Okay, muna tong last na isgutan maigsoon. Mark chapter 2 verse 1 to 5. When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. So the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door. While he was preaching God's word to them, four men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They could bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Unsa may indicate, unsa may significant ini nga story may so on. Kini nga story, matud pa niya, dunay upat ka tawo nga samtang si Jesus Christ dito sa karom nagwali siya. Ug daghang kay mga tawo na minaw niya. Kaya siyempre ang mga tao nakakita ang mga milagroso si Kristo, naminaw sila pag-ayo. O puno kayo ang room, o walay ang tao di na makahimo sa pagsulod sa pultahan, kaya naghuot ang tao. Doon ay duha ka upat ka tao. No? Tanaw ra gud ang senaryo may igsoon. Karon sa before na ko ini elaborate pag-igsoon. Muhatag ko og pangutana sa atong matag usa karon nakabati. Kinsa man diri ang dakong pagtuo, kini bang paralyzed man o kining upat ka tawo? Okay, before na ko elaborate. No, mahatag ta og paghuon na karon, kinsa man diri ang dakong pagtuo, kini bang gibitbit nga masakiton o kining upat nga nagbitbit sa masakiton? Ato ba dinhi, the story of the paralytic way the poor brought Jesus, no, madto dito sa Mark chapter 2 verse 1 to 5. Tanawon tong senaryo maigsoon. Buot silang mosulod kay gusto nila nga madala tong paralytic man aron maayo siya dito sa atubangan ni Jesus, aron milagruhan siya sa Dios, aron ayuhon siya sa Dios ug maulian siya.
Verse 4. Unsay problema nila maigsoon? They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. Dili sila makasud makaduol kay Jesus Christ because of the crowd. So they dug a hole. Tanawa ang gihimo maigsoon. Kinsay naghimog idea nga didto sila sa atop moagi. No? Siguro mao ni ang akong gihimo diri. When the plaster began to fall and made all their noise and everybody wondered what was going to exit Jesus, no? Nahibulong ang mga tao. Usa niini ang kining upat ka mga tao na nagdayong sa maong masakiton. And when all of a sudden the hole appeared, no? There was a cut or a mat with a man, no? Dunay usa ka habol nga gibit-bit o gigunitan sa matang kanto sa upat ka tawo. On it, 4 men sticking their heads in that hole and looking down. Misaka na sila igsuon didto sa rope atop sa balay ug ilahang gibuslutan kay ang mga atop dito sa mga balay sa panahon ni Kristo dili man sama ni atong atop ng mga sin. Mura ba kanang bricks ba? Na ug bangagan nimo mura siya og kanang pwede ra bangagan kay di man siya steel. So ang gimo, unsay gimo nila? Tanawa ang verse 5. So they dug a hole through the rope above his head. Then they lowered the man. Dito nila gipaagi kadtong taong masakiton nga paralitiko nga gisulod sa habol. So upat sila ka tao. So di basta-basta ang atop nga ilang ipatungan maigsuon. Kay kung atop lang to nga yano, mahugno gito sila. Okay. Ang istorya mao ni, this men loved this crippled man. They would have done anything to get him into Jesus. Sila ang nangitag paagi na kining tawhana maigsuon maabot didto gid sa tungod ni Kristo. O didto gyud makita sa Dios o ni Kristo na duna day masakiton nga tawo nga angay niyang tambalan. So kidi man sila makasulod dito sa tubangan, wa po sila laing kaagian ditong pultahan sa likod. So yung sige mo nila, dito mikat-kat naghimo gi sila naghago gi sila igsuon. Nangita gi sila paagi, naghimo gi sila effort nga masulod gid ilag yung mapakitag paagi ng katong paralitiko maadto gid sa tubangan ni Kristo. So sunod o silang gihimo. People around them were questioning them. No? Ang mga tao nakakita nila, nag-ingon gyud. Mo ni ilang tulo ka statement nga gihimo. Where are you going? Nang mo tao, asa man mo moadto nga di mo makasulod. Tanawar gud ang katawa nagtempo asok. Unya upat gud mo tao nga mudayo ang tawo na di gid mo kasulod. Muna ang mga question nga ilang na dunggan nga tos mga tao. Ikaduha, sa may inyong gihimo diri, nga di man gyapon mo kahimo sa pagsulod kay tungod sa kadaghan sa tao. Upat gud mo, nya paralitiko pag ginay dala. Ingana nga question ba nga ilang nabati. Ikatulo, dunay usa ka tawo pingon. Dili gid mo kahimo ana. Kani inyong plano nga mosulbo dito, di inyo na mahimo. Di ba ang tulo ka mga pulong nga ila, tulo ka mga istorya nga ila nadungog sa kay mga tao. Negative gyud kay di sila makasulod. Umuto hinungdan maigsuon. Sa verse 5, may kat-kat gid sila sa atop ang upat ka tao. Ang buto giunsa nila pagdayong nito maigsuon. Nga nahimo man gid nila, no? Tanaw na to. Well, they went ahead and opened up the hole anyway. Dito gid sila niagi sa atop verse 5. They said, matod ba nagsabot silang upat, no? Atong ampingan ni kay ug unya masipya ta ni mga hugno ta modako ang problema kay kining atong ibitbit nga politiko mosamot ka problematic ni. Way siguro mga bali-bali paning bukog ani ubin ba mamatay og samot ig mahulog ni sa ubos. Sige mo nila. Matod ba? Mingon tong isa, let's be careful. If we drop him, we will hurt him worse than ever. No? Kung ila daw tong mahagbong, kung ila daw tong di maampingan paghulog o pag tunton, posibleng mas dako ang problema. Kay masakit to ng daan. Di nakapanagang, di nakatukod, kay paralatiko man. Sunod, and this 8 tender hands, usap ng 8 tender hands, kay upat na sila, sa ito pa, 8 ka mga kamot, nga naggunit sa maong habol, nga naa dito ang paralitiko, matod pa niya, let him down through the hole. Mao sila ang nitunton mga igsuon. So sa ito pa, maghimog hole, o kanang bangag, dili kay bangag lang nga igo o masud. Sa ito pa, bangag yun, kan masud yun ang tao nga naghigda. Na masud po siya dito sa bangag. So, unsa nito mga igsuon? When he gets down at the feet of Jesus, no, sa diha nga nahimo nagtunton nila igsuon, dito gid sa tiilan ni Kristo, natungod ang maong tao. Unsa nito mga igsuon? Mo ni nitabo. Then they lowered the man on his mat, no, sa verse 5, verse 4.
Then right down in front of Jesus, in verse 5, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Wala siya pangutana ni Jesus, oh, what happened? No? Nganong niabot man kadiri? Wala na siya pangutana. No? Pagkakita ni Jesus na usa ka tawo naghigda sa usa ka habol nga di na makalihok, nakita niya ang kahimtang. Unsay giingon ni Jesus, verse 5. Seeing their faith, tanawa ang iyang gigamit nga word, seeing their faith. Wala siya moingon, nakita niya ang dakong pagtuo sa paralyzed man. Ang unsa iyang gi-refer igsoon, ang pagtuo sa upat ka tawo nga nitabang sa usa ka tawo paralitiko nga di na makahimo sa pagbarog aron lang matabangan nila nga mahatod didto sa tiilan ni Kristo. Pamalandong igsoon ang mong istorya. Balik ta sa main points. There is no person too hard for God to save. Igsuon kung wala tong upat nga hilabihan kadako silang pagtuo nga mabitbit nila tong tao nga dili na makahimo sa pagbarog, di na makahimo sa pagduol kay Kristo mga igsoon. Sila mo'y nangitag paagi tungod kay sila mo'y dakog pagtuo sa Dios nga katong tawhan na maulian og maayo og madala diha sa tubangan sa Dios. Unsay giingon sa Dios? Versikulo 5. Seeing their faith, nakita sa Dios ang pagtuo sa upat ka tawo. Sa diha nga paghangad ni Kristo, dito ang upat ka mga ulo nga nagdungaw dito mga igsoon, naglantaw sa ilang tao nga gibitbit aron maduol dito ka Kristo. Sa diha nga nagdungaw o naghangad si Kristo, giingnan niya kadako sa inyong pagtuo. Tanawa ang verse 6 o verse 5. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man. Tungod sa pagtuo sa upat ka tawo mga igsoon, iyahang giayo ang masakit ko. Sa ato pa mga igsoon sa diha day nga dunay tay ma-refer nga tao, dunay tay masultian sa pulong sa Dios. Igsuon dili kita ang muhatag og kaluwasan ng tawhana. Ang atong role igsuon is only to point Jesus to the person aron siya makaangkon sa kaluwasan. Igsuon kung doon na may namati ani karon nga mensahe ning takna sa kabuntagon may igsuon, kung wala pa nimo masiguro ang imong kaluwasan, igsuon walay malisod sa Dios sa pagluwas. Bisan pag moingon ka nagadaotan na kay kang tao karon, umingon kasi mga guling nga makasasala kung nako wala na tao makaluwas ka nako, wala na tao makapalingkawas ka nako gikan sa sala igsoon. Ingnon ta karon takna sa kabuntagon naa si Kristo naghuwat nimo. Naghulat siya sa imong desisyon karon igsoon. Tanawa ang hitabo. Dunay mga tao nga anda mo tabang pagbitbit kanimo dito sa Dios. Igsoon sa atong kagalingon karon, pila naman ka tawo nga itong nabitbit nga kasgid. Makaingon tagi lockdown man tagi kulong man di man ta kasangyaw. Igsuon dili ta i-lockdown, dili ta ipundo sa balay igsuon. Dili tugutan sa Dios nga manduan ang gobyerno nga kita pupundohon sa balay. Tungod lang nining coronavirus, apan igsuon dunay plano ang Dios nganong gipapuyo gipapundo ta sa balay taas kay nga mga panahon. 7 Sundays, murag mudangat nang pila ka, 2 na ka buwan, kapin, murag mahapit atong 3 ka buwanan. Igsoon unsabay nabag-oron sa atong kinabuhi tubangan sa Dios. Nakadungog ko na dunay kuan sa Facebook, unsabay bagong skill nimo ron nga namugna nimo samtang naa ka sa balay. Mingon tadi man ko kasangyaw kay niaram ko sa balay. Igsoon ang imong silingan kaniadto nga dili mo kasagad man ka istorya, siguro pwede mo mag-istorya na rin. Diri sa among palibot, murag di kay may suod sa mga silingan kay di pud kay ko hinilingan. Unya mas kuan kay ko kay di man kay ko kanang muuna-unang istorya ba. Kung sa laing term kanang dili kay ko kanang friendly. Di man ko ingon nga di makikistorya, pero kanang ako'y muunang istorya, wala sa ako ang nga karakter ba. Panigsuon pag-abot sa crisis, pag-abot ining lockdown, matud pa, muna atong common kay nga itaburon lockdown, di para kabantay tarong ipangatangan na itong mga kalsada. No? Igsuon, nalipay ko, nga niining panahon nga gitugot sa Dios nga kita nias balay. Sa una, sa wala mahitabo ni,
di mi makatunol og unsa man nga pagkaon sa mga tawo nga nasa palibot. Nakita na sulong yung igsoon nga pag-abot nining problema ha, daghang nanggawas nga mga tabang gikan sa mga tawo. Mga dato kaniadto nga dili mohatag sa mga silingan, karon igsoon mohatag sila diyan unsa aron lang makatabang sa mga silingan. Nahimo na sa mga tawo nga wala makailang ka Kristo. Kaya ngilang una-una pagtabang dako kay gindulihin siya sa Dios, kita pagha nga mga Kristiyano. Di man ay not I mean nga moadto ta dito kay magsangyotan. No. Not all the time yung nana tungimon, but in the small thing nga makatabang through our giving, through our help. Musa nga help igsoon. Siguro ang imong kusog. Ako wala ko volunteer diri nga mo tabang ko nila og bantay. Nang naay checkpoint nga gigamit nila kay mo man ay gihimo rod aron mapugna nato ang taon magsigsulod-sulod. Pero igsoon gigamit mi sa Dios. Ang atong Bible school nahibalota how many student ang na-stranded dito. Sa diha nga makabati mi, makabasa mi sa Facebook ning ana sila kalisod karon nga wa sila ikapakaon sa mga estudyante kay dili sila pwede kauli. Igsoon nag-ampo mi sa Ginoo nga kami unta makatabang mi. Apan igsoon dili man kami ang gigamit nga instrumento apan kauban nato sa buhat. Sa diha nakabati sila, pinagi sa amoa, pinagi sa atong mga igsoon, natabangonon sila, daghan ang mitunol igsoon. Ug nagtuo ko nga usab mi sa gigamit nga instrumento. Diri sa among palibot, kay doon na may mga frontliners nato diri. Sa una, sa wala pa ni hitabo, dili mi makatunol nila og isda nga pila ka lugas. Dili mi makahatag nila sudan kung na may sudan namong nanubra, nga di mi makahatag pakaon nila. Apan karon igsoon nakahatag ni. Usa na-realize na ko igsoon. Na-realize na ko nga ang Dios nagministeryo karong panahon di sa atong kinabuhi. Apan dili nato na mamatiktan igsoon kung wala tayo pakigsusi sa pulong sa Dios, kung wala tayo suod kaayo nga pakigsurya sa Dios. Igsoon ang Biblia karon na sa balay. Tagaan tagtaas kay panahon paghisgot ug sa pagpamalandong igsoon. Ug tan-awa pod ang palibot. Kung sabay mo mahimo igsoon. Nakita na ko igsoon sa diha nga naanay mga nagposting nga mga kaysalinganan, nakabaton mi og kanang tinuod gyud nga silingan. Sa una murag makayuming wa mi silingan, no? Kay magtagbo murag di lang magtinagdanay. Karon makita na mo daghan kay sila, unya kulang kay ilang pagkaon. So bisan unsa imong mahatag igsoon ihatag nimo tungadto nila. Aron lang nga doon na may papaambit o doon na may maayuda gamay. So wala bang kumag after nga anang gihimo na mo sila pod among masangyawan. Only God knows. Sa simple kayong paagi. Then uban sa pagampo. Kinaampo na mo sila. Time will come. They will accept Jesus as their Lord and Savior. Igsoon sa ni kada kong challenge sa matag usa ka nato karon. Maybe bisag basin dayo kita gihimo tang sama sa upat ka mga tawo nagyayong sa usa ka tawo nga paralitiko. Usa ka tawo makasala nga wala na siya magunahuna nga siya mapasaylo pa sa Ginoo. Igsoon basiko usa ta sa upat niadtong upat ka tawo muyayong o mudala mag-introduce kay Jesus o mo-introduce kanila ngadto kay Jesus. O mintak na sa kabuntagon ako naga-challenge sa matag usa. Dili na to himuon nga isolated ta tungod nianing na aratas balay. Siguro nag-uulta kay wala tay himo nga buluhaton alang sa Ginoo, gimingaw ta sa atong panagtigom di lang kay kamuray nagunona igsoon. Nga gimingaw na ta sa atong panagtigom. No, kitang tanan gimingaw kita na. Dili kay kamuray na ginusara, dili kay kamuray na napulan ron sa balay, paglibot-libot. Igsuon, kitang tanan ni sinatin yan. Apan atong pamalandungan karon. Kini bang nahitabo karon, walay kasulbaran? Kini bang nahitabo karon, dili ba mahimo sa Dios sa pagpakgang o sa pagpugong? Walay tao siguro karon igsuon wala mag-ampo nga mahunong na ni. Kanang tao ro nag-ampo gyud nga mahunong na ni. Ba't gitubag ba dayon sa Ginoo? Ang Dios nahibalo sa tanan. Unsay samputan ini. But ang iyang gilantaw karon igsoon, kita unsay atong gihimo ining panahon karon nga gihimo sa Dios alang sa tanang katawhan
labaw sa tanan alang kanato. Let us pray. Father God, thank you kay Ginoo sa imong mensahe karong imong ipadangat kanang. Salamat kay Ginoo sa mga dulungog, mga kasing-kasing karong nga nakabati og naminaw nining imong mensahe karong imong ipadangat kanang. Ginong Dios, salamat kay Ginoo nga bisan sa panghitabo ug bisan pa nining crisis o health crisis nga nitabo karon nga diha mipuntarya ang maong virus mga panglawas sa tao nga hantod karon wala kini makaplagi kung unsa ang angayan nga ika-alkontra nini aron kini dili mukaylap ngadto sa daghan pang mga tao nga daghan pang mga biktima nini. Lord, ikaw ang Dios nga mga gahom sa tanan. O karon na sinati og nasud-ong na mo Ginoo nga bisan pa sa among pag pundo sa mga panimalay, do na kay gihimo sa among kinabuhi. Do na kay gibuhat Ginoo nga arang makapasidungog ug arang gyud nga makapalipay o makapalikon sa among kinabuhi. O walay lain ang imong pulong, walay lain ang imong presensya pinagi sa buhat sa balang espiritu mo nagalipay nagaliko naghatag kalinaw na bisan sa kaguliyang karon nahimo kining kaguliyang tungod kay ang mga tao eager na kay mogawas eager na kay ngadto sa dapit nga sagad nilang pagatuan. Apan Lord, ikaw nasayod ka sa tanan. Ginoo nagampo mi Lord nga sa among kinabuhi do na jud kay iplano o do na jud kay giandam nga bulwaton alang kanang. Tabangin mi o Dios nga makapadayon mi nga bisan pa nining dako kayong crisis karon nga nitabo mahimo ming instrumento, mahimo ming mga kalamito nimo diha sa among palibot, mga silingan o sa among mga tupad sa mga panimalay, mga katawhan nga naa sa among duol. Ginong Dios, usa ka dako kayong tsansa nga imong gihatag kanang. Apan kanimo Lord gisalig nga tanan. Padayon ka Ginoo nga iway ka na magalikay ka na mo gikan sa mga balatian. Kung gitugot man Lord nga dunay balatian o balatian mabot sa panglawas, ibanigod sa mga kaigsunan, ikaw Ginoo Dios mag-aayo kanila. Magahikap sila mga balatian, magatangbo sa ilang panginahanglan. Hatag pagdugang pa nga pagsalig o pagtuo kanimo. Yung kining tanan lumalabay lamang kini. Kay kami o Dios dili man gyud mapuyo ni kalibutan hangtod sa hangtod. Ikaw nagsadog langit alang kanamo nga mong pagapuyan. Nga sa amo Ginoo nga ikaw buot ka nga kami o Dios masiguro nga among kalag espiritu diha kanimo. O ning takna Lord, ikaw gid among gipasidunggan gipasalamatan. Among gibalik ang dungog himaya di kanimo pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios mga luwas. Amen. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm from lives and not tonight. I couldn't earn it, I
O karon ng gugma sa Dios nga mahan ug ang grasya sa atong Ginoong Kristo uban ang pakigambit sa balang espiritu nga may nag-usa kanato nagalig-on nagahatag kalinaw ug kalipay gikan karon ug ngadtos mga katuigan nga walay katapusan.